Ano to? Kayo mag-identify yan. Sternothyroid? Sternothyroid. Superior. SEM. Sternal head. Higa kamay sir. Sinamanan na pangkal nyo? Anterior. Complete naman answer. Gastric. Omohayo. Posterior belly. Kumpletuhin yung answer. Kasi, okay, hindi pwede ang posterior belly of omohyoid ha. Ano dapat, ma'am? Omohayo. Kasi ang omohyoid, superior at inferior belly. Ang digastric, anterior and posterior belly. Hindi gastric. Ang dami. Posterior, Posterior belly. Stylohyoid. May tawag sa posterior, Middle. posterior, scapula, Splenius capitis. Sabay tinuturo mo? Semispinalis capitis. spinalis. Semispinalis. 52 po. Tignan natin. Yun na nga isa. Mas maganda yun. At never mind. Okay, ito. Dito ka. External oblique. May record mo? External oblique abdominis. Internal oblique abdominis. Because this is superficial. Ito ang External oblique abdominis. Serratus anterior. Uy, subclavian. Hawakan nyo kaya. anterior ba yan? Ano ito? Subclavian. Intercostal. External. Intercostal. Ay, external. Intercostal. External. Intercostal. Internal. Intercostal stop. Ako tinanggal. Wala na. Tagal na naman nito yung sige. Saan upload mo? Tignan ko. Sige, Ano yun? Transversus. Thoracic. Ay, hindi. Ay, hindi. Transversus. Thoracis. Thoracis. Thorax to eh. Subcostal. Ano ito? Diaphragm ba yan? sa Facebook ko yung upload ko. Sa Facebook. Ayan si Boss Famous lang. Ayan ah. Diaphragm. Continuous yan. Ayan oh. Continuous yan. Ano to? Langis. Ano? Langises? Diaphragm. Diaphragms. Ito siya yun oh. Diaphragm. Yeah, diaphragm yan. Kasi yun, pre. So, ito din siya. Continuous. Gets. Oh, yan oh, diaphragm. Okay. And then,
Transverse. Transversus abdominis. Quadratus. Quadratus. Ayun ba yun? Quadrilateral in shape and it is in the area of the lumbar vertebra. So, Quadratus lumborum. quadratus lumborum. Buddha. Mandibular. Transverse.